भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्तों को अनंत सादर प्रणाम। आज दिनांक 6 अगस्त 2024 है। आओ हम सब मिलकर बांग्ला भाषा में श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 2 में मंत्र 53 में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा दी गई हमारी व्यवहार संबंधी व्यवस्था को अच्छी तरह समझें और उसका अनुकरण करें, जिससे कि हमारा जीवन सरल, सहज, सुगम, स्वच्छ, स्वस्थ और सफल हो सके। आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले हरि नाम के जाप के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। বাংলা। তোমার বুদ্ধি যখন বেদের বিচিত্র ভাষার দ্বারা আর বিচলিত হবে না এবং আত্ম উপলব্ধির সমাধিতে স্থির হবে, তখন তুমি দিব্য জ্ঞান লাভ করে ভক্তি যোগে অধিষ্ঠিত হবে। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचना बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगम अवाप्स्यसि। তোমার বুদ্ধি যখন বেদের বিচিত্র ভাষার দ্বারা আর বিচলিত হবে না এবং আত্ম উপলব্ধির সমাধিতে স্থির হবে, তখন তুমি দিব্য জ্ঞান লাভ করে ভক্তি যোগে অধিষ্ঠিত হবে। संगीत की भाषा। श्रुति भ्रांत बुद्धि समाधि में निश्चल अचल होगी जब, हे पार्थ योग समत्व होगा प्राप्त यह तुझको तभी। आइए अब हम इसको वापस बांग्ला भाषा। তোমার বুদ্ধি যখন বেদের বিচিত্র ভাষার দ্বারা আর বিচলিত হবে না এবং আত্ম উপলব্ধির সমাধিতে স্থির হবে, তখন তুমি দিব্য জ্ঞান লাভ করে ভক্তি যোগে অধিষ্ঠিত হবে। पूर्णाहुति।